Chandra Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta
Radha Kunda Advasam Rapto Yasya Pratita Kripaya Sri Guru Tam Natosmi Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namo Ananda Lila Maya Vigrahaya He Mavadivyastavaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Bhaktavina Aparada Lakse Chilpasta Kamarita Rangamadi Priyaitam Sharanam Prapanna Brinde Namaste Saranam Vinda Brinde Namaste Saranam Vinda Krishna My supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadhyaya Paramaradatam Guru Pada Padma, Nitya Lila Pravishta Om Vishnupad, Ashtotarasata Vishnupad, Ashtotarasata Sri Rupanugacharya Varya, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Primero que todo, ofrezco mi corazón como pétalos de flores miles y miles de veces a los pies del loto de mi sagrado maestro espiritual, Nitya Lila Pravishtom Vishnupada Stotarasata Shishimad Rupanugacharya Varya, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Guru's Guru and to his Guru and his Guru and all our great spiritual masters going back thousands of years to Sri Krishna himself. En segundo lugar, ofrezco mis reverencias miles y miles de veces a los pies del loto de el maestro espiritual de mi maestro y el maestro de su maestro y así sucesivamente, miles de años a todo nuestro Guru Parampara. Hasta llegar a Sri Krishna mismo. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Vanchakalpatarupasta, Kripasandubhavatam, Purinkamani Vaishnavi Bhava. Y por último ofrezco mis reverencias a todos los Vaishnavas y Vaishnavis aquí presentes. By the causeless mercy of Supreme Lord, we have come from so many countries all over the world and gathered here in Marchena, very close to the ancient city of Sevilla. Por la misericordia sin causa del Señor Supremo, hemos venido desde muchos países diferentes para reunirnos aquí en Marchena, muy cerca de la antigua ciudad de Sevilla. So, I wanted to say a few words about the final drama that we saw yesterday. Entonces, quiero decir algunas palabras sobre el último drama que vimos ayer. Because there was not a translation into other languages. Only those in Spanish they could follow the meaning. Porque no hubo traducción a otros idiomas, solamente pudieron seguirlo los que hablaban español. So the drama was based on an account of an experience, a spiritual experience in a state of trance that was narrated by Saint Teresa. Ese drama estaba basado en un recuento de Santa Teresa de una experiencia que ella tuvo en estado de trance. And it's very relevant to this festival because this account was written August the 9th, 1575, in Sevilla. Y es muy relevante porque este recuento fue escrito el 9 de agosto de 1575 en Sevilla mismo. So it's in her Accounts of Conscience, part 38. Y este libro se llama Cuentas de Conciencia. There she wrote, "Suddenly a recollection came to me with
such great interior light that it seemed to be another world. Es la parte 30. Ella dice, de repente me sobrevino un recogimiento tal, acompañado de una gran luz que parecía como de otro mundo. My spirit found itself within itself in a delightful forest. Mi espíritu se encontró dentro de sí mismo en un bosque delicioso, deleitoso. And there was a very beautiful orchard. Y había un jardín muy hermoso. And it made me remember one line from the Song of Songs. Y me hizo recordar una canción del Cantar de los Cantares. There it is stated in the Song of Songs in the Bible. Oh, come here, my beloved, to this garden and taste its delicious fruits. Allí en la Biblia se dice, ven aquí, amado mío, a mi jardín y prueba sus deliciosos frutos. Then Saint Teresa is saying, I saw there in that beautiful forest garden a youth with a dark and a blackish complexion. Y luego Santa Teresa dice que allí en ese bosque jardín vio a un joven de complexión oscura. He had a strange beauty that I cannot describe. Tenía una belleza extraña que no puedo describir. Upon his head he was not wearing a crown made of stones, but it seemed to be made of a garland of flowers. Sobre la cabeza llevaba una extraña corona que no estaba hecha de piedras, de joyas, sino parecía una guirnalda de flores. And he was surrounded by many beautiful maidens who were walking with him in that forest. Y estaba rodeado por muchas hermosas doncellas que caminaban con él por ese bosque. And they were all carrying bouquets of flowers in their hands. Todas llevaban ramos de flores en las manos. And they were singing his prayer away from it. Me resultaba imposible quitar mi atención de aquello. I could hear the music of angels and the singing of birds. Podía escuchar música angelical y el canto de pájaros. I was not hearing with my material ears, but with the ears of my soul, and it was filling my soul with joy. No estaba escuchando aquello con mis oídos materiales, sino con mis oídos espirituales, y esto me traía gran dicha. He was the only male person there. Él era el único varón allí presente. This vision lasted for more than an hour and a half. Esta visión duró más de 1 hora y media. It was something very different from any other vision I ever had. Fue algo muy diferente de cualquier otra visión que yo haya tenido. But what I received from this vision was more love of God. Pero lo que obtuve de esta visión fue más amor por Dios. And that vision is always staying with me at every moment. Y esa visión permanece conmigo a cada momento. It's not possible that it was actually imagination. No es posible que me lo hubiera imaginado. Does this description sound familiar to anyone? ¿Les suena familiar esta descripción a alguien? Yes. So the Vedas reveal that Sri Krishna is the Supreme Personality of Godhead, who is always playing in the forest of Vrindavan with the cowherd maidens, the gopis. Los Vedas revelan que Sri Krishna es la suprema personalidad de Dios y que siempre está jugando en los bosques de Vrindavan con las vaqueras, las doncellas. So you should know that there are not many religions. Debes saber que no hay muchas religiones. There is only one religion, and that is love for God. Solo hay una religión y esa es el amor a Dios. The Sanskrit word for religion is dharma. La palabra sánscrita para religión es dharma. It comes from the verbal root dri dhatu. Viene de la raíz verbal dri dhatu. Dri dhatu man pratyay makes dharma. And dri dhatu means to hold. De dri dhatu viene la palabra dharma y dri quiere decir sostener. So the dharma of something is its characteristic, which it is holding and can never let go. Entonces el dharma de una cosa es la característica intrínseca que ella sostiene y que nunca puede soltar. So dharma, religion means the swabhav, the natural fire to emit heat and light. Así como es emitir
calor y luz. It is the dharma of sugar to be sweet. Entonces, ¿cuál es el dharma? ¿Cuál es la religión de nuestra alma? The soul is really vastu. Sustancia eterna. And it has an eternal dharma or eternal nature. Y tiene un dharma eterno o una naturaleza eterna. But when the soul comes in the proximity of the material energy, Pero cuando el alma entra en la proximidad de la energía material, then the characteristics, the atma gun, the qualities of the soul become distorted. entonces las características, las cualidades, el atmagun, las características del alma se distorsionan. Atma cannot be distorted, but its characteristic of consciousness, which spreads out from itself, becomes distorted. Atma, el alma, no puede verse distorsionada, pero sus cualidades, su cualidad de emanar conciencia como si fuera una luz, sí que se distorsiona. And then it takes on another nature, which is not its intrinsic nature. Y entonces toma una naturaleza distinta a la de su naturaleza intrínseca. Just like water is liquid naturally at room temperature, but only if it's put in a very cold place, then it will change its nature and become ice. Por ejemplo, la naturaleza del agua es ser líquida a temperatura ambiente, pero si se pone en un lugar muy frío, cambia su naturaleza y se convierte en hielo. So the acquired nature is called nisarga. Entonces la naturaleza adquirida se llama nisarga. So similarly, when the soul is in the proximity of the material energy, its true nature becomes latent and it takes on a nisarga or acquired nature. Asimismo, cuando la naturaleza está cerca, está en contacto con la naturaleza material, cuando el alma está en contacto con la naturaleza material, adquiere una naturaleza distorsionada que es esta nisarga. Under the influence of that nisarga or acquired nature, now that soul engages in various activities, worldly activities. Bajo la influencia de este nisarga o naturaleza adquirida no intrínseca, el alma emprende una serie de actividades materiales. So dharma or nature can be of two types. The nitya dharma, the eternal nature of the soul, or the naimitic dharma, temporary nature, which is really called nisarga, an acquired nature due to contact with material energy. Entonces el alma tiene dos dharmas, su nitya dharma, su dharma eterno, o su naimitic dharma, un dharma temporal que en realidad es nisarga, es adquirido. In the state of the nisarga, when we have an acquired nature, then the living entity engages in karma, gyan, yoga, etc. En el estado de nisarga, cuando el alma tiene una naturaleza adquirida, es cuando nos dedicamos al karma, gyan. So what does this mean? In our distorted state, we engage in karma, that is, reward-seeking activities. ¿Eso qué quiere decir? Que en nuestro estado distorsionado nos dedicamos al karma, es decir, que hacemos actividades buscando un beneficio. Trying to acquire something for our material existence. Tratamos de adquirir algo para nuestra existencia material. Gyan. Gyan means Sobrenatural. and acquire the fame and impress others. Y adquirir fama e impresionar a los demás. So all of these are the naimitic dharmas, temporary engagements. Todos estos son naimitic dharmas, es decir, actividades temporales. They relate to the covering of the body and mind. They do not relate to Atma, the soul. Están relacionados con la cobertura del cuerpo y de la mente, no están relacionados con el alma. The dharma of the soul, which is eternal, El dharma del alma, que es eterno, that is only pure devotion to God. es solamente devoción pura a Dios. So that is called Jaiva Dharma, the dharma of Jiva, the soul. Eso se llama Jaiva Dharma, es decir, el dharma de la jiva, del alma. All problems, all difficulty, all suffering is automatically removed by a person who becomes situated in their eternal constitutional position of service to God.
Todos los problemas, todas las dificultades y todo el sufrimiento se desvanecen cuando una persona se sitúa en su posición original natural de amar a Dios. So the question comes, how can we discover, how can we become situated again in our eternal constitutional nature of the soul? Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos descubrir y situarnos de nuevo en nuestra naturaleza intrínseca eterna del alma? So the first step is Ado Shraddha, faith. El primer paso es Adosh Radha, la fe. What is faith? ¿Qué es la fe? In the Chandogya Upanishad, it is said, Shraddhadad eva manyute. That means that unless you have faith in a subject, you cannot deliberate upon it, you cannot contemplate it, and you cannot understand it. En el Chandogya Upanishad se dice que a menos de que tengas fe en un objeto, no puedes deliberar acerca de él y meditar en él. We are discussing the subject of devotion to God. But if someone has no faith that God exists, then they cannot concentrate and deliberate upon the nuances of this beautiful subject. Estamos hablando acerca de la fe en Dios, de la devoción a Dios, pero si alguien no cree que Dios existe, entonces no puede concentrarse y pensar detalladamente sobre todas las minucias de este tema. One cannot concentrate, one cannot focus on it. Uno no puede concentrarse, no puede enfocarse en ese tema. The mind will be wandering into other worldly activities. La mente va a empezar a deambular hacia otras actividades mundanas. So Shraddha or faith is absolutely necessary just to concentrate and focus and contemplate the nature of this subject. Entonces, Or actually any subject. el Shraddha o la fe es absolutamente necesaria solamente para poder concentrar la mente y fijarla en cualquier objeto. So what is a Shraddha? Faith. Entonces, Shraddha, la fe. Nowadays people take it to mean believing something for which there's no evidence. Hoy en día la gente cree creer en algo para lo cual no tenemos evidencia. So we're not talking about that at all. Entonces nosotros no estamos hablando de eso en absoluto. The word Shraddha or faith means Shraddha Shabde Vishwas Kohe Sudrida Nischoy Krishna Bhakti Koile Savakama Krita Hoy. The word faith is the unflinching conviction that simply by serving God, all of one's responsibilities and duties and necessities are automatically fulfilled. Fe quiere decir la convicción inquebrantable de que solamente por servir a Dios, todas nuestras responsabilidades, obligaciones y tareas quedan automáticamente cumplidas. Generally, people are running around here and there trying to fulfill their perceived necessities. Normalmente la gente está corriendo de aquí para allá tratando de satisfacer sus necesidades percibidas. Because everyone has some insufficiency in themselves, so they're always looking for something else. Porque todo el mundo tiene una cierta insuficiencia dentro de sí mismo, entonces siempre está buscando satisfacer esa insuficiencia. Does God have any insufficiency? ¿Dios tiene alguna insuficiencia? The Supreme Lord Sri Krishna has complete plenitude. El Señor Supremo, Shri Krishna, tiene completa plenitud. Om Purnam Madaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. The Supreme Lord is Purna, complete. El Señor Supremo es Purna, está completo. And He can expand Himself. Whatever comes from Him is also complete. Y puede expandirse y todo lo que provenga de Él también estará completo. And even though so many complete expansions may come from Him, He does not become less in any way because He's inexhaustible. Y incluso cuando brotan de Él tantas expansiones,
en sí mismas completas, Él mismo no se ve reducido de ninguna forma. The real meaning of the word purna or complete in relation to God means actually inexhaustible. De hecho, el verdadero significado de la palabra purna o completo es que nunca se agota, inagotable. If you have a cake, it may be complete, but when you cut off a piece and take it away, now it's incomplete. Si tú tienes una tarta y cortas un trozo, antes estaba completo, pero ahora que has quitado el trozo ya no está completo. But the Supreme Lord, He's complete, and if from Him something will manifest, what is left is still unlimited. Pero It's never depleted in any way. el Señor Supremo siempre está completo, y si algo se manifiesta a partir de Él, Él va a seguir estando completo y no se ve reducido de ninguna forma. So if a soul is connected in loving relationship with that complete person, then can that soul experience any insufficiency? Entonces, si el alma de alguien está conectada en una relación de amor con esta personalidad completa e inagotable, ¿puede sentir esta alma individual alguna insuficiencia? It is not possible. No es posible. Our feeling and experience of insufficiency, of deficiency, is due to our consciousness being disconnected from the complete reality, Krishna. Nuestra sensación de insuficiencia y de deficiencia se debe a nuestra falta de conexión con Shri Krishna. So, this is called Shraddha. Shraddha means, what do I need? Or, if I can serve God, then I don't need anything. Esto es lo que quiere decir Shraddha. ¿Qué necesito? Si yo puedo servir a Dios, no necesito nada más. Everything will be fulfilled simply by that devotional service. Todo va a ser alcanzado simplemente con este servicio devocional. If a person has this conviction, it is called Shraddha, faith. Si una persona tiene esta convicción, eso se llama Shraddha, fe. In the Amnai Sutra, there it is said also, another definition. Shraddhatan yopayo varjam bhaktyon mukhi chitta vritti vishesh. The meaning is that faith means chitta vritti vishesh, a special inclination of the heart to always be in service to God. El significado de esta definición es que la fe es una inclinación especial del corazón a siempre servir a Dios. And which that inclination to serve God neglects all other paths and all other remedies for the problems of life. Y esa inclinación de servir a Dios ignora todos los otros caminos y todos los otros remedios para... todos los otros caminos y remedios. So, how can a person, if this Shraddha is there in the heart? Entonces, ¿cómo puede una persona saber si tiene Shraddha, tiene fe en el corazón? Also in Amnai Sutra it is said, Sacha Sharnapati Lakshana. The symptom that a Shraddha, faith, has come into the heart is Sharanapati or Sharanagati, the life of surrender. Esta definición dice que el síntoma de que alguien tiene fe es que apareció en su corazón Sharanapati, es decir, que se ha entregado. This faith is not a product of the mind or intelligence. Esta fe no es producto de la mente ni de la inteligencia. It comes to us only by grace, by the kindness, by the mercy of a saint. Esta fe nos viene solamente por misericordia, por la generosidad de un santo. When we associate with the saint, when we serve a saint, by their blessing, then this transcendental Shraddha appears in the heart. Cuando nos asociamos con un santo, cuando lo servimos, por sus bendiciones, esta fe trascendental aparece en nuestro corazón. It is the smallest, most tiny fraction of transcendental prem, love. Es una fracción diminuta de el amor trascendental, prem. And when we receive that divine faith,
Shraddha, then there is a symptom. Outwardly, that outward symptom is Sharanagati, the life of surrender. Y cuando hemos recibido esta fe en el corazón, esta fe divina, el síntoma externo es el Sharanagati, la rendición, la entrega. So, what is that surrender? Entonces, ¿en qué consiste esta entrega? Anukulyasya sankalpa pratikulyasya varjanam rakshasya titi vishvaso goptitve varanam tata atmanikshepana karpanye sadvida sharanagati. There are 6 angas or 6 limbs of surrender. Esta entrega tiene 6 partes. First, anukulyasya sankalpa pratikulyasya varjanam. Sankalpa means a vow, Sankalpa quiere decir un voto, an oath. un juramento. One has made a vow in his heart. What is favorable to progress in devotional service, I will accept those things only in my life. Uno ha hecho un juramento en su corazón. Lo que sea favorable para mi progreso espiritual, voy a aceptar solo esas cosas. And what is Pratikulyasya Varjanam? What is impeding my spiritual progress? That which makes an obstacle in spiritual life. I make a firm vow that I will not touch those things, I will not engage in those activities. Y Pratikulyasya Varjanam, aquellas cosas que están impidiendo mi progreso espiritual, hago la firme promesa de abandonarlas. Yes, so the first, they are composed of pratigya, a promise. Entonces, estas 2 primeras partes de la rendición, de la entrega, son promesas. It is a promise before the spiritual master, before Krishna, Es una promesa que hacemos ante nuestro maestro espiritual y ante Krishna. that I will accept everything favorable for devotion and reject what is unfavorable. Que yo voy a aceptar todo lo que sea favorable para la devoción y rechazar todo lo que no sea favorable. Then the next mood is called Rakshashatiti Vishvaso. The Vishwas, the confidence that in any situation, a person who has a faith, he fear. Una persona que tiene fe nunca siente miedo. He's not trying to defend and protect himself. Él no está tratando de defenderse ni de protegerse. He knows Sri Krishna will always protect him. Él sabe que Shri Krishna siempre lo protegerá. Then Gopti selecting one's guardian. La siguiente parte consiste en escoger a nuestro guardián. It means the consideration. Krishna will always maintain me. Es la consideración de que Krishna siempre se va a encargar de mí. I cannot maintain myself. Yo me puedo mantener a mí mismo, But if I am serving Krishna, Krishna alone can maintain me. pero si yo estoy sirviendo a Krishna, solo Krishna me puede mantener. Of these 6 angas of surrender, actually this one is not anga but angi. De las 6 angas, de las 6 partes de la rendición, esta no es anga sino angi. Anga means a limb and angi means the body. So your body is angi and the arms and legs, they are the limbs which are connected to the main center of the body. Anga quiere decir parte o extremidad y angi quiere decir cuerpo, es decir, el cuerpo al que están conectadas las extremidades. So all the angas, all the limbs depend on angi. Todas las partes, todas las extremidades dependen de angi, del cuerpo. So Goptitve Bharana, to accept the Lord is my maintainer, this is the main mood of surrender, and all the others are connected to this. Entonces, Goptritve Varanam es el cuerpo, el angi, y todas las demás partes son extremidades que están conectadas a este cuerpo. Entonces, me ha mantenido hoy. In the jungle, there are so many animals, even elephants who have to eat 15, 20, 30 kilos of food every day. And God is feeding them. En la selva hay muchos animales, incluyendo elefantes que todos los días tienen que comer como 20 o 30 kilogramos, los alimenta. They're not even doing any seva, they're not chanting Hare Krishna. Ellos ni siquiera tienen que hacer ningún seva, no están cantando el Mahamantra, But still God is maintaining them. pero aún así Dios los mantiene. So why will not God
maintain his servant? Entonces, ¿por qué Dios no iba a mantener a su sirviente? This mood is so essential. Este sentimiento es esencial. Oh Krishna, you are my maintainer. Oh Krishna, tú eres quien me mantiene. So I accept what is favorable to you, reject what is unfavorable to you. I have faith that you will serve me. It is all the other angers are connected to Krishna, to that taking shelter of the maintainer. Entonces, por eso yo rechazo todo lo que no sea favorable a ti, acepto solo lo que sea favorable para ti. Tengo fe en que me vas a cuidar. Todas las demás angas dependen de esta angi principal. One may say, what does this have to do with the meditation? Y uno podría decir, pero ¿esto qué tiene que ver con la meditación? But you will see, when you try to meditate, then the mind becomes filled with thoughts of existential fear. How will I live? What will I do next year? What will I do when I'm old? How will I survive? All of these thoughts and plans are coming into the mind. And this is why we cannot meditate, because we have not accepted the Lord as our exclusive maintainer. Understand? Veréis que al sentaros a tratar de meditar, vuestra mente se verá asolada por pensamientos relacionados con el miedo. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué pasará cuando sea mayor? ¿Quién se va a encargar de mí? Todo esto viene por el miedo de no aceptar a Krishna como la persona que nos mantiene de manera exclusiva. Instead of the soul being connected to God, we're absorbed in the survival instinct of the material ego, these existential fears. En lugar de del alma conectarse con Dios, nos quedamos absortos en estos instintos relacionados con el miedo de la supervivencia. So these fears, they can only be put to rest by accepting the Supreme Lord as one's maintainer, today, tomorrow, and forever. Y estos miedos solamente pueden abandonarse cuando aceptemos al Señor Supremo como nuestro único mantenedor, hoy, mañana y para siempre. Then, the next two limbs, Atmanikshepana. Atmanikshep means, nikshep means throwing. To throw oneself into the mercy of the Lord. Luego sigue Atmanikshepa. Quiere decir lanzarse. Entonces nos lanzamos a el servicio al Señor. Just like the great saint Prahlad Maharaj, Así como el who was demonic, wanted to kill. que era un demonio, quería matarlo. So he had Prahlad thrown from the top of a cliff. Entonces hizo que lanzaran a Prahlad desde por un precipicio. And as he was falling, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. No fear at all. Y mientras él caía, estaba cantando el Mahamantra sin ningún miedo en absoluto. He has thrown his heart fully at the mercy of God. What will be, thy will be done. That means oh my Lord, what you will to take place, takes place on earth as it is in heaven. So not only in the spiritual world, don't think that in the spiritual world what God wants to happen is taking place there, but here everything's out of control. No, there and here, everything is in the complete control and orchestration of the Supreme Lord. Oh Señor, que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. No creáis que la voluntad de Krishna prevalece solamente allá en el cielo donde todo es perfecto y aquí en la tierra todo es un caos. No, aquí todo sucede por voluntad, así en la tierra como en el cielo. So my soul, I am throwing it just at God's mercy, and what God will decide will be, it will be. Entonces, mi alma simplemente la arrojo al servicio de Dios y lo que Él decida que sea, será. Atmanikshepa means I have no independent agenda. Atmanikshepa quiere decir que yo no tengo una agenda independiente. What is the desire of Supreme Lord expressed through the instruction of Guru?
oh, this is my desire. I have no separate desire. La voluntad de Dios expresada a través de las instrucciones de Shri Guru, esto es lo que yo voy a hacer, no tengo ningún deseo por fuera de eso. Atmanikshep means, my Lord, everything belongs to you. Atmanikshep quiere decir, Señor mío, todo te pertenece. Nothing belongs to me. A mí nada me pertenece. In fact, even me, that nothing belongs to, that also does not belong to me. Incluso ese yo al que nada le pertenece, ese yo tampoco me pertenece a mí. Even myself that does not belong to me, I belong to you. Incluso yo mismo no me pertenezco, yo te pertenezco a ti. Because I am yours, it is my duty always to serve you. Porque yo soy tuyo, es mi deber servirte siempre. So this is Atmanikshep or Atmaniveda. Esto es Atmanikshep o Atmanivedana. Then the last limb of surrender is Karpanya or humility. La última parte de la entrega es Karpanya o humildad. Humility is Dainya Bhav, feeling oneself to be extremely insignificant. Humildad, sentirse uno mismo que es muy insignificante. In my Gurudev's March, his temple, then after praying to the spiritual master and to the Vaishnavas and singing Krishna Chaitanya Prabhu, Jiva Daya, I have come to teach you the He venido a enseñaros el proceso de Sharanagati, de la entrega. This is Sharanagati, this process of surrender. It is Bhakater Pran. It is the Pran, the life and soul of devotion. Este proceso de la entrega es el pran, es la vida y el alma de la devoción. In other words, if someone is practicing Bhakti Yoga, En otras palabras, si alguien practica bhakti acerca de Krishna, canta las glorias de Krishna, sirve la deidad de Krishna, etc. but if this Sharanagati surrender is not there, then all the activities, they are nispran. They have no pran. All the activities, they are nispran. They have no pran. They are lifeless. Pero si esta Sharanagati, si esta entrega no está presente, todas esas actividades... Pero si esta Sharanagati, si esta entrega no está presente, todas esas actividades serán nishpran, no tendrán vida. This is the greatest problem. Es, Is that Sharanagati or surrender is the pran, the life of devotion. entonces ahora podemos entender cómo es que Sharanagati, la entrega, es el pran, la vida y el alma de la devoción. Because without surrender, a person may chant Hare Krishna, but it's very mechanical. Porque sin entrega, una persona puede cantar Hare Krishna, pero es algo mecánico. But when the faith is mature and Sharanagati, surrender is mature, then the nature of bhakti is manifest. Pero cuando la fe ha madurado y la entrega ha madurado, entonces el bhakti realmente se manifiesta. That means when the devotee engages in chanting and hearing Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, then at once the very beautiful, sweet form of Sri Krishna manifests in their heart. Y de esta forma, cuando el devoto empieza a cantar el Mahamantra, de inmediato la forma hermosa y dulce de Krishna está en su corazón. Very compassionate. Es muy compasivo. So much overflowing with love for that devotee who's chanting. Está vertiendo amor a raudales por ese devoto. So Kautuki, that means playful. Y He always wants to do so many pranks. siempre quiere hacer bromas. Come and see my Vrindavan. Ven a ver mi Vrindavan. So now Bhakti has pran. Bhakti is alive. It's a live experience of God. Entonces ahora el Bhakti tiene pran, está vivo, es una experiencia vital de Dios. So this is why we surrender. Por eso estamos hablando acerca del Sharanagati y de la Because rendición. it is the doorway by which a person can go from the mechanical practice of Bhakti Yoga into the direct experience of relationship, loving relationship with the Supreme Lord.
Porque es la puerta de entrada a través de la cual un devoto puede pasar de la práctica mecánica de la devoción a la experiencia directa de Dios. So, this is the verse I want to discuss today, Nahi Sadhana. So you can repeat. Nahi sadhana sampatya Nahi sadhana sampatya aristusyati kasyachit aristusyati kasyachit bhaktanam dainyameva ekam bhaktanam dayamekam haritoshana sadhanam. haritoshana sadhanam. The meaning is this. El significado es este. Hari, that is Krishna, he is not satisfied by a mere abundance of sadhana or spiritual practices. Hari, es decir, Krishna, él no se ve satisfecho por una simple abundancia de sadhana o de prácticas espirituales. Hari's tusyati means Hari is satisfied, nahi, no he isn't, by sadhana sampatya, the abundance of your practice. Hari no se ve satisfecho, o sea, tú sí es satisfecho, Nahi es no está satisfecho. ¿Por qué? Because bhakti is actually not like karma. Porque de hecho el bhakti no es como el karma. Karma depends on the quantity. El karma depende de la cantidad. For example, if you give charity, you give some money in charity, Por ejemplo, si tú haces una donación de caridad, it makes good karma. esto crea un karma bueno. In your next life, money will come to you automatically. En tu próxima vida vas a recibir dinero automáticamente. And it depends actually on the amount. Y de hecho depende de la cantidad. So if you give $1,000 in this life, then more will come in the next life. But if you give $1 million, even more will come. So when it comes to the performance relative in proportion to what comes back to you. Entonces, si tú haces una donación de $1,000, en tu próxima vida vas a recibir mucho dinero. Pero si donas $1,000,000, vas a recibir mucho más dinero. Entonces, el resultado del karma sí que depende de la cantidad que dones o que hagas. So the practice of bhakti is not dependent on the amount. Entonces, la práctica del bhakti no depende de la cantidad. If someone thinks, oh, I have chanted 64 rounds today. Si alguien piensa, he cantado 64 rondas hoy, Did you know? ¿sabías? Yes, yes. Tell everyone. Sí, cuéntaselo a todo el mundo. So if a person is practicing, doing so much practice of bhakti, they become proud of it, then Krishna is never satisfied. Si una persona está practicando mucho bhakti y se empieza a sentir orgullosa, entonces Krishna nunca va a estar satisfecho. But here, it is said, Bhaktanam dainyamevaikum haritoshna sadhanam. The humility of the devotee, that is what satisfies Krishna. La humildad del devoto es lo que satisface a Krishna. So dainya bhav, considering oneself, realizing oneself to be most insignificant. When one engages in bhakti with this humble mood, then Krishna is very pleased. It's not about how much you do, but the humility with which we practice. Entonces el Dainya Bhav, el darnos cuenta de que somos insignificantes a la hora de practicar el bhakti, es lo único que puede satisfacer a Krishna y no la cantidad de lo que hagamos, sino tener este humor de humildad. It does not depend upon the worldly qualification. No depende de ninguna cualificación mundana. In Padyavali, Srila Rupa Goswami Pad has given a beautiful verse. En el Patyavali, Srila Rupa Goswami ha presentado un verso hermoso. Vyatyasya charanam drvasya kavayo vidya gajendrasya ka kubjaya kimunam rupa adikam kim tat sudam nodanam vamsa ko vidurasya yadavapate ugrasya kim paurasham bhaktya tushati kevalam nacha gunair bhakti priyo madhava. There was one devotee, and he was his occupation, he was following the occupation of his father and his grandfather. It came in his family, and his occupation was, he was a butcher. Había un devoto
que su oficio era heredado de su padre y de su abuelo y era el de carnicero. He never killed any animals because the hunters would kill them, then deliver them to him, but he just had to cut them and prepare them. Nunca mataba a los animales porque de eso se encargaban los cazadores que se los traían y él los cortaba y los preparaba. He never also used to eat them himself. He was completely vegetarian. Además tampoco se los comía, era completamente vegetariano. Because he will only eat what has been offered to Krishna, and Krishna does not accept these dead things. Porque uno solo debe comer lo que haya sido ofrecido a Impure Krishna things. y Krishna no acepta estas cosas muertas, impuras. But it was just his position in his life that was the only occupation that he could do. Era simplemente su posición en la vida que era el único oficio al que podía dedicarse. So Srila Rupa Goswami Pad is asking, what pure practice, acharana, what pure life was there in that butcher, his name was Dharma. Entonces, Srila Rupa Goswami está preguntándose en este verso qué pureza había en la vida de Acharna, este carnicero. But every day he used to come back from work and then he would take off his clothes which were covered in blood and then put on a nice clean dhoti and go to his temple room and worship Krishna. Pero todos los días cuando regresaba a su casa se quitaba esa ropa que estaba llena de sangre, se ponía un dhoti muy bonito e iba al templo a adorar a Krishna. So some persons, they are very clean and pure Brahminical life, but it cannot impress Krishna. Only bhakti pleases Krishna. Hay algunas personas que llevan una vida muy pura y brahmínica, pero esto no puede satisfacer a Krishna, él solo se ve complacido por el bhakti. Someone may become proud. I have been practicing bhakti for many years. I am a senior devotee. Alguien puede volverse muy orgulloso, llevo practicando bhakti muchos años, soy un devoto mayor. Actually, Sí. senior does not mean the person who has been seen for years. Senior, un devoto mayor no quiere decir un devoto que ha estado ahí por muchos años. Senior only means those who have seen through the ear. Senior es decir que ha visto, quiere decir que ha visto a través de los oídos. I don't know if it works in Spanish, but in English it's very interesting. En español no funciona muy bien, pero en inglés sí. So, look at the example of Dhruva Maharaj. He was only 5 years old, but he was fully absorbed in his mantra and the Supreme Lord appeared to him. Miren el ejemplo de Dhruva Maharaj, que tenía solo 5 años, pero estaba completamente absorto en el mantra y el Señor se le apareció. So, Supreme Lord is not impressed by how old you are or how many years you have been practicing. Entonces el Señor Supremo no le impresiona que seas muy mayor o que lleves practicando mucho tiempo. So don't count on that. Entonces no cuentes en Or eso, be proud of that. no te enorgullezcas de eso. Some people say only those who have so much knowledge of Sanskrit and philosophy, they can please Krishna. Algunos dicen, solamente quienes tienen un gran conocimiento de la filosofía pueden conocer a Krishna. Vidya Gajendra Shikha. What about Gajendra? Gajendra, he was cursed to take birth as an elephant, and in his elephant body he did not have any knowledge of Sanskrit or philosophy. ¿Qué pasa con Gajendra? Él le echaron una maldición para que naciera como un elefante y en esa vida de elefante no tuvo oportunidad de aprender nada. But when he was bitten, his leg was in the grip of the jaws of a crocodile, and he was being dragged beneath the water. Pero cuando fue mordido por el cocodrilo que lo tenía atrapado entre sus fauces, At that time, in his heart, he prayed to the Supreme Lord. en ese momento desde el corazón le rezó al Señor Supremo. And actually, from his lips a beautiful prayer came. Y de hecho salió una oración muy hermosa de sus labios. Even though elephant, they cannot articulate any sound. But a beautiful prayer came. Why? Because bhakti is transcendental. It descended onto his senses and manifested. De hecho, aunque los elefantes no pueden articular sonidos, salió esta oración porque el bhakti es trascendental y desciende y se manifiesta en los sentidos. Gajendra was about to die, and he did not even pray, "Oh God, save me." Gajendra estaba a punto de morir, pero ni siquiera rezó, oh Señor, sálvame. Only he prayed, "My Lord,
I am your servant, I take shelter of you. You can do with me as you wish. Solamente rezó, oh Señor, yo te pertenezco, yo soy tu sirviente, puedes hacer conmigo lo que quieras. But then Supreme Lord came on the back of Garuda. Pero entonces apareció el Señor Supremo montado en Garuda. And as he was disappearing under the water by his trunk, he took a lotus flower and offered it to the Lord. Y cuando estaba desapareciendo bajo el agua, con la trompa, cogió una flor de loto. Botox te apliques, no importa, no vas a poder engañar a Krishna, no le importa. Kubjaya kimunam rupamadikam. What about Kubja? Kubja was a hunchback woman. ¿Y qué hay de Kubja, que era una mujer jorobada? No one ever showed any interest in her because she was hunched over, Nadie disabled. Nadie mostró nunca ningún interés en ella porque estaba completamente doblada y era una discapacitada. But she offered chanda and sandalwood paste to Sri Krishna. Pero ella le ofreció pasta de sándalo a Krishna. And Sri Krishna accepted her devotion. Y Sri Krishna aceptó su devoción. So beauty is no qualification in the spiritual realm. Entonces la belleza no es cualificación ninguna en el mundo espiritual. Kim tat sudam no danam. And wealth. Sometimes a person is very wealthy and they use this wealth to build temples and give the pranami, give contributions to spiritual causes. It's good to do that because we make we are purified. The wealth is full of poison, the karma of other persons. And when we give it to the true owner of wealth, Krishna, we become free from that and we have some spiritual benefits. But only giving donations itself, without humility, it cannot please the Lord. Entonces hay muchas personas que son muy adineradas y hacen grandes donaciones a causas espirituales, a maestros, construcción de templos y demás. Esto es positivo porque la riqueza está envenenada con el karma de los demás. Entonces cuando hacemos esto recibimos un cierto beneficio, pero esto no nos trae bhakti. So Sudama Brahmin, he was very poor. El Brahman Sudama era muy pobre. He had only some chipped rice, very low quality rice. It was not even cooked. Solo tenía un arroz de muy mala calidad, crudo. In fact, he was ashamed to even give it to Krishna. De hecho, tenía vergüenza incluso de ofrecérselo a Krishna. But because of his devotion, Krishna himself snatched that chip rice from the bag of Sudama Brahmin and ate it, even uncooked. Pero debido a su devoción, Krishna ni siquiera esperó a que se lo ofreciera, sino que se lo rapó de la mano y se lo comió a pesar de que estaba crudo. Because Krishna, he has everything, but still he's eager to taste the love of his devotee. Porque Krishna lo tiene todo, pero aún así está ansioso por probar el amor de su devoto. Some persons, they are proud of that they are born in a very illustrious dynasty, aristocracy. They're aristocrats. Algunas personas son aristócratas y están muy orgullosos de haber nacido en una dinastía de muy alta So alcurnia. Rupa Goswami Party is saying, Bangsa ko Vidurasya. What about Vidura? Y Rupa Goswami dice, ¿y qué pasa con Vidura? Vidura was born from the Sudrani, a maidservant lady. Vidura nació de una criada que era una sudra. But still, see, Krishna went to his home and accepted his hospitality. Pero aún así, Shri Krishna fue a su casa y aceptó su hospitalidad. Krishna was controlled by his love. Krishna fue controlado por su amor. Yadavapate ugrasyakim paurasham. Someone may think, I have power, I have skills, I have abilities. But what was the strength of Ugrasen Maharaj? Alguien podría pensar, yo soy poderoso, yo tengo habilidades, tengo talentos, pero ¿cuál era la habilidad que tenía Ugrasen Maharaj? Ugrasen Maharaj, he could not protect his wife from being violated by the demon. Ugrasen no pudo proteger a su que fue violada por un demonio. And then she had a son named Kamsa, and he was so weak that his own son put him in jail and took over his kingdom. Y tuvo un hijo llamado Kamsa y era tan débil que su propio hijo lo metió a la cárcel y se apropió de su reino. So Kshatriyas, the royal warrior caste, they're very proud of their prowess and their power to defeat others. But Ugrasen Maharaj, he was humiliated
embarrassed and defeated again and again. Entonces los Kshatriyas, la casta guerrera, son muy orgullosos de su fuerza y de su poderío, pero este Ugrasen Maharaj fue humillado de todas las formas posibles. But after Krishna killed Kamsa Maharaj, and now Krishna could become the king of the Yadu dynasty, but he did not accept it. He sat Ugrasen Maharaj on the throne and gave him the Raj Tilak and bowed down to him, said, "Oh, Your Majesty, I am your subject. You are the king and I am your subject." Pero después de haber matado a Kamsa Maharaj, lo cual le daba derecho a él mismo al trono, él en vez de volverse rey, sentó a Ugrasen Maharaj en el trono y él mismo le aplicó el tilak real y le dijo a su majestad, yo soy súbdito suyo. Why? Bhagavan Bhakta Bhaktiman. Bhagavan, God, is Bhakta Bhaktiman. He's full of devotion for his own devotee. He wants to be the servant of that person who loves him. ¿Por qué? Porque Bhagavan, el Señor Supremo, es Bhaktiman, es decir, que está lleno de devoción por sus devotos y tiene un gran deseo de servir a sus devotos. So Bhaktya Tusyati Kevalam Nachaguna Bhakti Priyo Madhava. Srila Rupa Goswami Padi is saying that one name of Krishna is Bhakti Priya. Devotion is dear to him. There are no other qualifications, there are no other virtues of this world that can attract him at all. Entonces el poema de Rupa Goswami dice que Krishna es Bhakti Priya, es decir que a él le atrae mucho la devoción y ninguna otra cualidad mundana puede atraerle. So Chaitanya Mahaprabhu has said, Dinera adhika doi kori Bhagavan, kulina pandita dhani bada abhiman. Bhagavan, he has more mercy on those who are humble. Chaitanya Mahaprabhu dijo que Bhagavan tiene más misericordia con aquellos que son humildes. Dinera means the wretched, worthless persons, insignificant persons. Dinera quiere decir personas insignificantes, retorcidas y caídas. So, Dinera adhika doya kore Bhagavan. Bhagavan gives more mercy to them, but kulina pandita dhani bade abhiman. Those who have the identification with their high birth, with their education, with their wealth, then they have big abhiman. They're very proud and they become neglected. Entonces, Mahaprabhu le da más misericordia a quienes son humildes y se consideran insignificantes, y a aquellos que se identifican con su nacimiento elevado, con su educación y su riqueza, a ellos los ignora. One day, there was a donkey, and he used to work very hard, and his master used to make him carry very heavy loads and beat him. Había una vez un burro que a quien su amo lo hacía cargar cargas muy pesadas y muy grandes y lo apaleaba. But then it came to that time of year when in the village where he lived, there would be a Durga Puja. Pero llegó el momento del año en que en la aldea donde vivía se hacía Durga Puja. What is Durga? Se adoraba a la diosa Durga. So then, his owner volunteered the donkey. Oh, you can use my donkey to carry the altar with the statue of Durga on his back through the streets when we make a parade to celebrate this day. Entonces el dueño del burro lo ofreció y les dijo, pueden usar este burro para poner el altar de la diosa y llevarla por todo el pueblo. So then some persons came together and they took a beautiful decorated altar with the statue of Durga and they tied it onto the back of the donkey. Entonces un grupo de personas cogieron un altar con una hermosa figura de la diosa Durga y la ataron al lomo del burro. The donkey didn't know what was happening. El burro no sabía lo que estaba pasando. But that day, instead of going to work hard and being beaten, he was led through the streets. Pero ese día, en vez de llevarlo a trabajar y darle palos, lo llevaron en un desfile por todas las calles del pueblo. And as the donkey was walking through the street, he saw thousands of people and they're all cheering, Jai, Jai. Y a medida que el burro caminaba por las calles, veía miles de personas y todos gritaban, Jai, Jai, viva. Everyone loves me.
Y el burro pensó, todo el mundo me ama. And people were coming and bowing down to him. Y la gente venía y se inclinaba ante él. Donkey was thinking, finally they've realized my greatness. El burro pensaba, por fin se dan cuenta de mi grandeza. They were throwing flowers at him. Le tiraban flores, They were offering incense le ofrecían incienso and candles. y velas. So many people were coming forward with money in their hands and putting it on his back. Mucha gente venía con dinero y se la ponía en el lomo. He said, now everyone is appreciating me. Y él pensaba, ahora todo el mundo me aprecia. Oh, my dear fans and followers. Oh, queridos amigos y seguidores. Now, I will very kindly impress you with a song and a dance. Ahora, muy generosamente, os voy a impresionar con una canción y un baile. Then, to please his crowds of admirers, he began to sing. Entonces, para complacer a sus huestes de admiradores, empezó a cantar. And he began to dance and kick his legs. Y empezó a bailar y a dar cosas. Then all of a sudden, so many people came forward with sticks and began to whack him. Y de repente, un montón de gente se acercó a él con palos y empezaron a darle. They said, what are you doing? What are you doing? Y él pensaba, ¿pero qué hacéis? ¿Qué hacéis? And they stopped him from singing and dancing and made him walk again. Y hicieron que parara de cantar y de bailar y que siguiera caminando. So this is not only a story, Entonces esto no es solamente una historia. but this is our position in this world. Esta es nuestra posición en este mundo. Whatever power we have, whatever skill we have, whatever qualities we have, these don't belong to us, they belong to God. Cualquier poder, cualquier habilidad, cualquier cualidad que tengamos, no son nuestras, le pertenecen a Dios. Especially if a soul comes and takes shelter of his guru, then by the blessing of guru, he may become very expert at singing and playing mridanga and speaking the Vedas. But at that time there's a great danger. He thinks, this is my power, these are my qualities. Especialmente cuando una persona viene y toma refugio de su gurú, por la bendición del gurú, puede que esa persona desarrolle un gran talento para cantar, para tocar la mridanga, para hablar acerca de los Vedas, pero ahí existe el peligro de que esa persona empiece a pensar, este poder me pertenece, es mío. So then at that time, Krishna and Guru, they will take away all those powers. En ese momento, Krishna y Guru van a quitarle todos esos poderes. And that disciple will become dry. Why? Because he had given up humility and thought that his qualities were his own and they were not the gifts of Guru and Krishna. Y ese devoto se va a quedar seco. ¿Por qué? Porque él abandonó su humildad pensando que esos talentos le pertenecen a él y no a Guru y a Krishna. He thought, the worship and the respect is for himself. Él pensó que la adoración y el respeto eran para él mismo. But actually, this worship and respect which is coming is only for Guru and Krishna. Pero de hecho, esta adoración y este respeto que le llegaban Guru y Krishna. In the Upanishads, there's another very beautiful history, by hearing which we become divested of our pride. En los Upanishads también encontramos una historia verdadera muy hermosa y al escucharla podemos hacer a un lado nuestro orgullo. Once there was a very fierce battle between the Devatas and the Asuras, the demigods and the demons. Una vez hubo una feroz batalla entre los Devatas y los Asuras, es decir, los semidioses y los demonios. So at that time, the Shakti of Bhagavan, the Supreme Lord's energy, into the demigods, and by his power they were able to defeat the demons. En ese momento el Shakti de Bhagavan, el Señor Supremo, entró en los semidioses y ellos pudieron derrotar a los demonios. But then after the battle, the Devatas were celebrating. Pero luego, después de la batalla, los semidioses empezaron a celebrar. We have become victorious by the power of our arms, our strong arms. Hemos triunfado por el poder de nuestros brazos. And our expertise in battle. Y porque somos muy expertos en la batalla. So this is murkata, foolishness. This is murkata, foolishness. Esto es murkata, tontería. And pride. Y orgullo. So whenever a person becomes proud,
especially when a devotee becomes somewhat proud, then Krishna, out of kindness, he does a heart operation to remove that pride. Entonces, cuando un devoto se vuelve orgulloso, Krishna, por misericordia, le hace una cirugía de corazón para quitarle el orgullo. So, seeing that this ignorance had come to the devatas, the Supreme Lord took the form of a wonderful yaksha, very wonderful creature. Entonces, al ver que estos semidioses se habían vuelto orgullosos, Krishna tomó la forma de un yaksha, de una criatura maravillosa. The devatas saw this creature shining in the distance. Los devatas vieron a esta criatura brillar en la distancia. And they said to Agni Dev, the god of fire, "Oh, who is that creature? Go and find out who he is." Y le dijeron a Agnidev, el semidios del fuego, ¿quién es esa criatura? Ve y averígualo. He seems to be some Mahapurush, some great personality. Parece ser un Mahapurush, una gran personalidad. So then Agni Dev set off and approached that person. Entonces Agnidev fue y se acercó a esa persona. As close, that creature said, "Who are you?" Cuando se acercó, esa criatura le dijo, ¿quién eres tú? I am Agni Dev, the god of fire. Y él dijo, pues soy Agni, el dios del fuego. Then that personality said, what can you do? Y esa personalidad entonces dijo, ¿y qué puedes hacer? I can burn the whole earth to ashes in a few moments. Puedo reducir la tierra entera a cenizas en unos momentos. So then that yaksha, he just took one blade of grass and he put it down in front of Agni Dev. He said, then show me, burn this blade of grass. Entonces el yaksha tomó un trozo de pasto, de hierba, y le dijo, pues entonces quema este trozo de hierba. Then the fire god, he used all of his power to incinerate the blade of grass. But it didn't matter how much fire was coming there, but the grass was still there. Y entonces el dios del fuego usó todo su poder para tratar de quemar ese pasto, pero no importaba cuánto poder usara, el pasto seguía ahí intacto. And the yaksha was just shaking his head. Y el yaksha solo sacudía la cabeza. So then Agni, he was embarrassed and he went back to the devatas. He said, I could not find out who it was. Entonces Agni se sintió muy avergonzado y volvió a donde los semidioses y les dijo, no sé quién era. So then the devatas, they said, hey, Vayudev, the god of the wind, you go and find out who this personality is, this Mahapurush. Entonces los devatas dijeron al dios del viento, ve y averigua quién es este Mahapurush. So then Vayudev, he was going there, and as he approached, then that personality said, who are you? Entonces Vayudev fue allí y cuando se acercó, esa personalidad le dijo, ¿y tú quién eres? I am Vayudev, the god of the wind. Y él dijo, soy Vayudev, el dios del viento. What shakti do you have? ¿Qué Shakti tienes? I can move everything in the earth. Puedo mover todo en la tierra. Then that yaksha, he took one blade of grass. He said, then show me, move this. Entonces el yaksha cogió un poquito de pasto y le dijo, vale, muéstrame. So the wind got... He was using all of his power, but that blade of grass would not move. Y el dios del viento empezó a tratar de usar todo su poder para moverlo, pero no pudo. So he became ashamed and he went back to all the gods. Entonces se sintió avergonzado y regresó con los otros dioses. So then they had a council and they request, Indra, please go and find out who is this personality. Entonces tuvieron un consejo y decidieron, Indra, tú por favor ve y averigua quién es esta personalidad. So then Indra went there. Entonces Indra fue allí. But when he arrived there, then that wonderful creature disappeared. Pero cuando Indra llegó allí, esa criatura maravillosa desapareció. But Uma Devi, that is Durga, the wife of Lord Shiva, she manifested in the sky. Pero Uma Devi, es decir, la esposa del señor Shiva, se manifestó en el cielo. So Indra said, who was that person? Y Indra le preguntó, ¿quién era esa persona? She said, that is Brahma, Supreme Lord. Y ella dijo, ese es Brahma, el Señor Supremo. You have become glorified by your victory, but out of ignorance you claim the credit for yourself.
Vosotros habéis sido alabados por vuestra victoria, pero por ignorancia creéis que el crédito os corresponde a vosotros. Whatever you have done by the Shakti of God. But now you became proud. He has taken that Shakti from you. You cannot burn even a blade of grass. You cannot blow even a blade of grass. Todo lo que habéis hecho ha sido con el Shakti del Señor Supremo, pero como pensasteis que era vuestro propio poder, entonces os ha quitado Shakti y por eso no podéis ni siquiera quemar un poco de pasto, ni soplarlo, ni nada. Understand that the Supreme Lord is the player of all instruments. He is the player of the instruments, and you are only yantra, the instrument in his hand. Tenéis que entender que el Señor Supremo es el intérprete del instrumento y tú eres solo el instrumento en sus manos. Those persons who accept the labh, any gain, or any puja, any respect for themselves, instead of Shishi Guru Gaurango Jayata, all glories to Guran Goranga, then they, whatever potency the Lord has given them, He will take it away. Aquellas personas que aceptan las ganancias o que toman la adoración de los demás como si fuera a ellos mismos, entonces el Señor les quita todo el Shakti. So one should always be Kripalesha Parati. Kripalesha Parati means in a spirit of praying and begging for the little mercy of the Supreme Lord. Entonces uno siempre debe tener este espíritu de estar constantemente suplicando una mínima misericordia del Señor Supremo. Give up the sense of thinking, I am powerful and I am great. Renuncia al sentimiento de pensar que yo soy muy poderoso y que soy grandioso. That I am the doer, I have the power to do anything, I have the power to know anything. Que yo soy el hacedor, que tengo el poder de hacer las cosas, que tengo el poder de conocerlas. I am the enjoyer. De que soy el disfrutador. Give this up and accept the abhiman. I am the servant of the servant of the servant of Krishna. Abandona esto y adopta el abhiman, la identidad de ser el sirviente del sirviente del sirviente de Krishna. Oh my Lord, let me be an instrument in your hands. Oh Señor mío, déjame ser un instrumento en tus manos. And may I always strive for the Atma Shanshodan, purification, that I should be purified of my corrupt nature. Y haz que siempre aspire a ser purificado de mi naturaleza corrupta. May I always remain Nitya Shasana Adhin. That means eternally under the discipline and guidance of my spiritual authority. Permite que siempre permanezca Nitya Shashana Adin, es decir, siempre sometido a la disciplina de mis autoridades espirituales. Because in Bhagavad Gita, Sri Krishna said, Yadyat vibhutimat sattvam srimad urjitam eva va tattad eva avagachatvam mama tejanksa sambhavan. Sri Krishna told Arjuna, whatever opulent or beautiful or glorious things there are in the creation, you should know that all that opulence, beauty and glory is just a small spark of my splendor. Porque Sri Krishna le dijo a Arjuna en el Bhagavad Gita que tú debes saber que toda opulencia, toda belleza y toda gloria que veas en este mundo no viene más que de una pequeña partícula de mi esplendor. So we should never take credit for anything. Entonces nunca debemos atribuirnos el crédito de nada. So we're coming back to the verse that we're discussing today. Entonces volvemos al verso del que estamos hablando. Nahi sadhana sampatyaristu shati kasyachit. In our daily practice, it is not that the Supreme Lord Dainyam Dhanam is only pleased by the humility with which we practice our sadhana. En nuestra práctica diaria, el Señor Supremo no se ve complacido por la cantidad de práctica que hagamos, sino con la humildad con la que ejecutemos esa práctica. That humility is one of the angas of Sharanagati, one of the limbs of surrender. So if it is absent, then where is the question of surrender? Esa humildad es una de las partes de la entrega. Entonces, si falta la humildad, ¿dónde está la entrega? And that surrender is the doorway to enter into the experience of bhakti. Y esa entrega es la puerta de entrada para sentir la experiencia del bhakti. So where does this verse come from?
Entonces, ¿de dónde viene este verso? This verse is actually from Sri Vallabhacharya's commentary on the Rasa Lila. Este verso viene del comentario de Sri Vallabhacharya al Rasa Lila. On the 10:32:1. En el verso 10:31:1. After Sri Krishna disappeared from the Rasa Lila, all gopis were searching for him everywhere. Después de que Krishna desapareciera del Rasa Lila, todas las gopis la estaban buscando, They could not find him. pero no pudieron encontrarlo. They thought, as we go further and further into the forest looking for Krishna, then he will go further and further away from us. Y pensaron, si seguimos adentrándonos en el bosque para buscar a Krishna, él va a ir cada vez más lejos. So we don't want to give him any inconvenience. Entonces no queremos causarle ningún inconveniente. So all those maidservants of Krishna, all gopis, they came onto the bank of the Jamuna and they began to cry there. Entonces todas estas doncellas de Krishna se reunieron en la orilla del río Yamuna y empezaron a llorar And they sing his glories. y a cantar sus glorias. That is Gita. Esto se llama Gopi Git. In the end, Kurpadi bi Brahmati di Bhavadayu Shamnaha. Shrimati Radharani, she said, oh, if I cannot serve you, then what is the use of my life? Al final, Shrimati Radharani dijo, si no puedo servirte, entonces ¿de qué me sirve estar viva? Without your service, there's no meaning to my life at all. Sin tu servicio, mi vida no tiene sentido. So may the remaining part of my lifespan, I want to donate this to you. I'll give up my life and I'll give my remaining lifespan to you, Krishna, that you can live a long and happy life in Vrindavan and I will pass away. Entonces, permite que los años de vida que me queden te los pueda donar a ti, Krishna, para que tú puedas vivir una vida larga y feliz aquí en Vrindavan y yo pueda ya abandonar este cuerpo. And all Braj Gopis were weeping and fainting. Y todas las gopis de Braya estaban llorando y desmayándose. So then, in the next verse, Sri Shuka Uvacha, Iti Gopya Pragayantya Pralampantyascha Chitrada Ururudu Suswaram Rajan Krishna Darshana Lalasaha. In this way, the gopis were singing and weeping at the same time, in a very humble mood. De esta forma, las gopis estaban llorando y cantando a la vez con un sentimiento de humildad. Krishna Darshana Lalasa, overwhelmed with a great eagerness to see Krishna. Sobrecogidas con un gran deseo de ver a Krishna. So then this verse is the Comentario a este verso. because of their extreme humility when they were calling the name of Krishna. See, Krishna, he could not check himself, and at once he appeared before them. Tatam Avila Butshori Smayamana Mukambuja Pitam Baradarasragvi Sakshan Manmata Manmata. Debido a la extrema humildad con la que le suplicaron a Krishna y lloraron por no verlo, Krishna se manifestó delante de ellas. So in the same way, the person who will chant the holy names, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, with great humility, then see Krishna, he cannot check himself, he will come and give his darshan to that devotee. De la misma persona, si una persona canta los santos nombres con este sentimiento de gran humildad, Krishna no se puede contener y va a venir a su darshana a presentarse ante este devoto. Jai Vrindavan Vihari Lala ki jai, Hare Saniwali ki jai, Jai Jai Sri Radhe. Gaur Premanande. Hari Hari Bol Sat. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Didi, ¿me ayudas con esto? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare.
Guru Pramanande